Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam al-atamman al-akmalan ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirun wal hadirat. Demikian juga para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita memuji Allah dan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Kesempatan pagi yang mulia ini Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik untuk kembali mudzakaratul ilm. Yang mudah-mudahan dengan kita menimba ilmu pada kesempatan pagi yang berbahagia ini senantiasa rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Alhamdulillah telah hadir di hadapan kita Fadilatul Syekh Abdurrahman ibn Muhammad ibn Musa Al-Nasr hafizahullahu taala. Beliau adalah putra dari murid Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, itu Syekh Muhammad Ibn Musa Al-Nasr rahimahullahu ta'ala, yang sudah beberapa kali datang ke markas. Alhamdulillah beliau sekarang bisa mendatangi kita di Sembalun ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dari ilmu agama bermanfaat, bisa kita amalkan dunia sampai akhirat kelak. Hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, beliau dulu S1 di Universitas Islam Madinah, kemudian S2-nya di Yordania, jurusan hadits semuanya, dan sekarang beliau calon kandidat doktor hadits insyaallah taala di Universitas Yordania. Dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, bisa mengambil faedah dari pengajian yang akan disampaikan oleh beliau. فالوقت لفضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن هذا الدين، دين الإسلام الذي شرفنا الله جل وعلا بأن نكون من أهله، يقوم هذا الدين على أصلين. الأصل الأول ألا يعبد إلا الله، والأصل الثاني ألا يعبد إلا بما شرع جل وعلا. وهذان الأصلان هما مقتضى كلمة التوحيد، مفتاح الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله التي معناها لا معبود حق إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله التي معناها أنه صلى الله عليه وسلم موحى إليه من الله، رسول من عند الله تجب طاعته، وأنه خاتم النبيين صلوات ربي وسلامه عليه. هذان الأصلان دلت آيات عديدة من القرآن على الأمر بهما والجمع بينهما. من ذلك قول الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا
الأصل الثاني الذي هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. وفي ختام هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح لا يكون صالحا حتى يلتزم فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعبد لله إلا بما شرع. والأصل الثاني في قوله جل وعلا: أنما إلهكم إله واحد، وهو أن لا يعبد إلا الله. هذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وفي ختام الآية: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه الآية في سورة الكهف اشتملت على هذين الأصلين واشتملت على الشهادتين. نعم. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan membawakan khutbatul hajah, kemudian bersalawat kepada rasulnya yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, agama Islam yang dengannya Allah Subhanahu wa taala muliakan kita sehingga menjadi orang Islam. Agama ini dibangun atas dua pondasi, dua dasar. Yang pertama, tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua pondasi ini, dua dasar ini adalah tuntutan dari kalimatut tauhid. Kunci Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, apa maknanya? Apa artinya? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syahadah anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Apa artinya? Ini artinya adalah Nabi SAW diberikan wahyu oleh Allah. Maka wajib kita taati seluruh perintah beliau. Dan beliau adalah penutup para nabi dan penutup para rasul. Dua pondasi ini telah datang dalil-dalil yang menetapkan hal ini di dalam Al-Quran dengan dalil yang sangat banyak. Yang pertama di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggabungkan antara syahadah la ilaha illallah, syahadah anna Muhammadar Rasulullah di akhir suratul Kahfi. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakan ya Muhammad kepada manusia ini, sesungguhnya aku itu adalah manusia seperti kalian. Ayat ini menunjukkan dasar Islam yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah, maka dia utusan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di akhir ayat Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah dia beramal saleh. Beramal saleh tuntutannya adalah yaitu harus mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian annama ilahukum ilahu wahid. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya sesembahan kalian adalah esa, satu. Ini apa? Ini adalah pondasi yang pertama dan tuntutan kalimat
syahadah yang pertama, yaitu tidak boleh kita beribadah kecuali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Jangan berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Ini juga isinya, kandungannya adalah tuntutan asyhadu anna la ilaha illallah. Beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. الأصل الأول وهو أن لا يعبد إلا الله. هذا الأصل له دلالات ولوازم ومظاهر في حياة المسلم كثيرة، بل إنه شعار الإسلام ومقصود بعثة الرسل ألا يعبد إلا الله. ما من رسول أرسله الله إلا قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا نعبد إلا الله لأنه هو الإله الحق وحده، وكل ما سواه باطل. يقول الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لا نعبد إلا الله لأنه الحي الذي لا يموت. قال الله جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هو الحي جل وعلا، الحياة الكاملة لله جل وعلا، حياة لم يسبقها عدم كحياة غيره، ولا يلحقها موت ولا فناء. كل من سوى الله من المدعوين والمعبودين والمتعلق بهم كلهم إما حي قد مات، هو في عداد الأموات، هو رهين عمله في قبره، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملكه لغيره. وإما حي سيموت، هو حي الآن لكنه سيموت ولا بد. ما دام أنه سيموت فليس أهلا لأن يعبد، ليس أهلا لأن يتعلق به، ليس أهلا للخوف منه خوفا تعبديا أو رجائه رجاء تعبديا. وإما جماد لا هو بحي ولا بميت كالأحجار والأشجار وغيرها مما يتعلق به الناس، ولا يوصف بالحي الذي لا يموت إلا رب العالمين. فعليه فتوكل يا عبد الله، توكل على من؟ على الحي الذي لا يموت. على الله فتوكل، إلى الله ارغب، من الله ارهب، إليه تقرب جل وعلا، اجعله مطلوبك وحده ولا ترجو غيره ولا تؤمل في غيره. كل من تعلق به الناس فإنه ليس أهلا للتعلق إلا الله تبارك وتعالى. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pondasi Islam yang pertama adalah la yu'bad illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti-bukti atau kandungan-kandungan dan tuntutan-tuntutan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan syiar Islam, inilah dia maksud Allah mengutus para nabi dan para rasul. Tuntutan la ilaha illallah itu tujuan Allah mengutus para nabi dan para rasul. Tidak ada satupun rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla melainkan semuanya mengajak manusia kepada beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Azza wa Jalla telah berfirman tentang para nabi yang berdakwah sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata para nabi, para rasul kepada kaumnya? Wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah
kalian tidak punya sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena apa para hadirin rahmatullah azza wa jalla? Semua yang diibadahi selain Allah itu adalah semuanya batil. Sebagaimana firman Allah azza wa jalla, yang demikian itu bahwasanya sesungguhnya Allah dialah ilah yang hak. Adapun yang diseru, yang dimintai selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Maka tidak ada tempat kita beribadah atau tidak ada yang berhak untuk kita ibadahi kecuali Allah semata. Karena Allah dialah yang maha hidup, dialah yang maha kuasa atas segala-galanya, hidup yang tidak pernah akan mati. Maka Allah azza wa jalla berfirman, yang artinya berserahlah kalian, bersandarlah kalian alal hayyi, kepada yang maha hidup, yang tidak akan mati selama-lamanya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Berdoalah hanya kepada Allah, mengikhlaskan doa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin, kehidupan yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya nara ilaih. Kehidupan yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun apa-apa yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia itu hidup, tetapi apa? Sudah mati. Dia hidup tetapi sudah mati. Yang mana sudah terkubur, tidak mampu memberikan dirinya manfaat. Dia bergantung kepada amalannya saja di dalam kubur. Dia tidak bisa memberikan dirinya manfaat. Kalau dirinya saja tidak bisa diberi manfaat, apalagi akan memberikan manfaat untuk orang lain. Apalagi akan memberikan mudarat kepada orang lain. Ini yang pertama yang disembah oleh manusia ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Entah dia hidup tapi sudah mati. Yang kedua, entah dia hidup belum mati, akan mati, dan mau tidak mau pasti akan mati. Nah, apabila demikian halnya, dia akan mati, maka tidak layak untuk diibadahi. Tidak layak tempat kita bergantung. Tidak layak untuk kita takuti. Tidak layak untuk kita berharap. Takut ibadah, berharap ibadah. Tidak layak. Kemungkinan yang ketiga, entah apa-apa yang disembah oleh manusia ini adalah benda mati. Seperti apa? Batu, pohon kayu, atau apa saja yang manusia bergantung kepadanya. Kita katakan bahwasanya itu semuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat, tidak ada yang disifati dengan sifat Al-Hayy, yang maha hidup, yang tidak pernah akan mati, kecuali hanya siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka berserahlah, bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah kita berharap, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita berdoa, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita takut, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita mendekatkan diri kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hanya Dia yang mampu mengabulkan segala keinginan kita dan permintaan kita. Jangan pernah berharap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang manusia bergantung kepadanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak layak untuk tempat kita bergantung. Satu-satunya tempat kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La na'budu illa Allah li'annahu jalla wa ala al-mutafarridu bi khalqina wa rizqina wa tadbirina. Fa kullu wahidin minna من خالقه؟ الله جل وعلا. من رازقه؟ الله تبارك وتعالى. من مدبره؟ من المتصرف فيه؟ من الذي يقدر عليك ما يقدر مما يعرض لك في ليلك ونهارك يا عبد الله؟ إنه الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا في أول أمر في المصحف، أول أمر في المصحف:
يقول الله فيه يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم كما قال ابن عباس رضي الله عنه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ذكر الله جل وعلا من أفراد ربوبيته ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا أول نهي في المصحف. فأول أمر في المصحف في التوحيد توحيد العبادة، وأول نهي في المصحف في توحيد العبادة. يقول الله جل وعلا منكرا على الذين يعبدون من لا يرزق، قال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا أي رزق من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فكيف يعبدون؟ كيف يلتجأ إليهم؟ كيف يتعلق بهم؟ لا نعبد إلا الله لأنه لا يجيب المضطر سواه ولا يكشف السوء سواه. يقول الله جل وعلا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أما يجيب المضطر هذا استفهام بمعنى النفي، أي لا يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلا الله. ثم يقول الله منكرا على هؤلاء الذين يلتجئون في حال ضرورتهم إلى من لا يجيب، قال جل وعلا أإله مع الله. وفي هذا أن طلب كشف الضر من غير الله اتخاذ إله مع الله. من طلب كشف ضره من غير الله فقد اتخذ مع الله إلها والعياذ بالله، وكان بذلك من المشركين. نعم. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala? Atau kenapa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala? Karena hanya Allah Azza wa Jalla sendirian yang memberi kita rezeki. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan kita. Maka setiap orang di antara kita ini yang menciptakannya, memberinya rezeki, mengaturnya, mengurusnya, kemudian yang mengatur kehidupan kita sehari semalam kita, semuanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Maka oleh karena itu lihat di awal Al-Quran, perintah pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakumul ladzina min qablikum. Hai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Apa arti ubudu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, wahidu, tauhidkanlah dia, beribadah hanya kepada Allah, jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah sebut rububiyahnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa, sampai akhir ayat mengatakan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kalian membuatkan Allah tandingan sementara kalian mengetahui bahwasanya Allah menciptakan kalian, menurunkan hujan, memberikan buah-buahan. Jangan buatkan Allah Subhanahu wa taala sekutu. Oleh karena itu para hadirin rahmatullah azza wa jalla, kita melihat Al-Qur'an dalam ayat ini, inilah perintah pertama dalam Al-Qur'an. Dari Al-Fatihah sampai sebelum ayat ini belum ada perintah, hanya berita saja. Inilah dia perintah pertama dalam Al-Quran. Ternyata perintah pertama adalah perintah untuk bertauhid. Dan larangan pertama, tauhidul ibadah. Ya, larangan pertama dalam Al-Quran tidak ada kecuali ini yang pertama, yaitu fala taj'alu lillahi andada, larangan berbuat kesyirikan kepada Allah dalam tauhid rububiyah atau dalam tauhid ibadah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita beribadah hanya kepada Allah? Karena hanya Allah yang mampu menjawab permintaan orang yang dalam kesusahan.
dalam kesempitan. Yang mengangkat kesulitan dan kesempitan mereka hanya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an, "Amma yujibul muttara idza da'a." Katakan ya Muhammad, siapakah yang mampu untuk menjawab doanya orang yang kesempitan ketika dia berdoa dan mengangkat keburukan dari mereka? Apakah ada ilah? Apakah ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala? Ingat, arti amma yujibul muttar di sini adalah artinya tidak ada, nafi, peniadaan. Tidak ada yang bisa menjawab doa orang yang kesulitan, doa orang yang kesusahan, mengangkat keburukan dari manusia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengingkari orang-orang musyrikin yang berdoa kepada selain Allah, yang meminta kepada selain Allah, "Ailahun ma'allah." Apakah ada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada yang akan mampu menghilangkan kesempitan, mengangkat kesusahan, mengangkat berbagai macam musibah selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian para jamaah, siapa yang berdoa meminta untuk dihilangkan kesempitannya, kesusahannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah membuatkan Allah tandingan, dia telah jatuh dalam kesyirikan, waliyadu billah. لا نعبد إلا الله ونوحده جل وعلا في العبادة لأنه أمر الله لعبده ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الناس توحيدا، يأمره ربه في القرآن بألا يعبد إلا الله. يقول الله جل وعلا: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. ويقول الله جل وعلا: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أكون من المسلمين. محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم، وهو أكمل الناس عبودية وتوحيدا وتقا لله، يأمره ربه ويأمره أن يعلن ذلك للناس أن الله أمره بالتوحيد، وكفى بهذا شرفا لتوحيد الله جل وعلا. لا نعبد إلا الله لأنه سبيل الحسنى وزيادة، وهو عنوان السعادة وسبيل نيل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يزيدنا تمسكا بالتوحيد، أن الله جل وعلا علق النجاة على التوحيد، فمن لم يكن موحدا فلا يكون ناجيا. إن كنت مريدا وطامعا في جنة الله، إن كنت طالبا لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكن من أهل توحيد الله، كن متحريا في توحيد الله. يقول عليه الصلاة والسلام، والأحاديث كثيرة في هذا: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. لا نعبد إلا الله فلا نصرف له أي شيء من العبادات لغيره، فلا نصرف لغيره أي شيء من العبادات، ولا نتعلق بأي أحد سواه. ففي الآية التي تقدمت قال الله جل وعلا: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحد هنا نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم كما يقول العلماء، أي لا يشرك بالله أي أحد، لا يشرك لا ملكا ولا نبيا ولا صالحا ولا غير صالح، لا حجرا ولا شجرا، لا ميتا
لا حاضرا لا غائبا، لا تشرك بالله في عبادة الله أي أحد. فالعبادة حق الله جل وعلا الذي لا يجوز صرف ذرة منه لغيره. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فلا حق لأحد في العبادة سوى الله جل وعلا، أيا كانت منزلته، أيا كان صلاحه، أيا كان تقواه، أيا كانت ولايته، لأنه لن يكون أكمل ولاية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد الأولياء سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم لا يستحق العبادة مع الله تبارك وتعالى. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu perintah Allah bagi hambanya dan pilihannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling sempurna tauhidnya. Meskipun demikian, Allah Azza wa Jalla perintahkan Rasul di dalam Al-Quran supaya bertauhid. Jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam? Katakan ya Muhammad, aku telah diperintahkan oleh Allah untuk beribadah hanya kepadanya dan jangan berbuat kesyirikan. Kepada Allah aku berdoa dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala aku akan kembali. Perhatikan di sini para jamaah. Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang Nabi SAW. Katakan ya Muhammad, aku dilarang untuk beribadah kepada apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dilarang Nabi SAW. Ini Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dia adalah Sayyid waladi Adam, penghulunya dan tuannya anak Adam semuanya. Manusia yang paling sempurna ibadahnya, manusia paling sempurna tauhidnya, manusia paling sempurna penghambaannya kepada Allah. Meskipun demikian, tetap dia diperintahkan untuk mengumumkan kepada manusia bahwasanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Ini adalah kemuliaan yang sangat mulia bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para hadirin rahmatullah azza wajalla, kenapa kita beribadah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Karena ingat, hanya itu jalan meraih surga. Hanya itu jalan untuk meraih kebahagiaan. Hanya itu jalan keselamatan. Siapa menghendaki keselamatan, tidak ada jalan lain baginya kecuali harus mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, jangan jatuh dalam kesyirikan. Ini tentu menambah semangat kita untuk semakin berpegang teguh dengan at-tauhid. Karena ingat para hadirin rahmatullah Azza wa Jalla, tidak ada yang bisa selamat dari neraka Allah kala hari kiamat kecuali orang bertauhid, beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan. Maka barang siapa yang ingin mencari surga Allah subhanahu wa ta'ala, mencari kebahagiaan, mencari jannah Allah, tidak ada jalan lain kecuali harus dia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat apa yang telah dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi aku utusan Allah. Siapa saja seseorang bertemu dengan Allah, mengimani kalimat ini, tidak ragu sedikit pun akan kalimat ini, melainkan akan dimasukkan dia ke dalam jannah, dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, ya pengantok ke? Lanjut namun ya pengantok. Kenapa kita beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kita katakan bahwasanya ibadah itu memang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala.
Kita ingat kembali ayat pertama tadi para jamaah. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik biibadati rabbih. Ada di akhir surat Al-Kahfi. Ya, wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Jangan mempersekutukan Allah dalam ibadah. Para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini wala yusyrik biibadatihi ahada. Ahada ini nakirah, kata-kata umum. Dalam konteks peniadaan, maka apa? Mencakup apa saja selain Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diberikan ibadah. Malaikat enggak boleh dikasih ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul enggak boleh dikasih ibadah. Para wali tidak boleh dikasih ibadah. Orang soleh tidak boleh dikasih ibadah. Orang tidak soleh tidak boleh juga dikasih ibadah. Apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhak untuk diberikan ibadah tersebut. Yang hadir maupun yang tidak hadir, tidak boleh sama sekali. Kenapa? Ibadah itu mutlak hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta sekecil semut hitam tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah tetapkan dan Allah perintahkan, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun kesalehan orang, ketakwaan orang, kewalian orang, enggak berhak untuk disembah para jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia wali paling hebat. Tidak ada wali paling hebat selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidu waladi Adam, nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia, tidak berhak sama sekali untuk diibadahi. Ibadah mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. لا نعبد إلا الله لا ملكا ولا نبيا. يقول الله جل وعلا ولا يأمركم، يعني ما كان لنبي أن يأمركم، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فسمى الله جل وعلا اتخاذ رب وإله معه من الملائكة والنبيين كفرا، وهذا صريح القرآن. لا نعبد إلا الله لأن عبادة غير الله شرك، والشرك خسارة الأبد وشقاء الأبد، خسران الدنيا والآخرة في الشرك. يقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والآيات في هذا كثيرة جدا. Baik, hadirin rahmatullah azza wa jalla. Kenapa kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak kita berikan kepada malaikat, tidak kita berikan kepada para nabi. Allah Azza wa Jalla telah tegaskan dalam Al-Quran. Dan tidak boleh para malaikat, para nabi, ya, atau para nabi tidak pernah memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat, para nabi sebagai Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan, disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah mereka akan memerintahkan kalian berbuat kekafiran sebelumnya atau yang setelah kalian dalam keadaan Islam? Jadi dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan Tuhan itu, menjadikan malaikat itu dan nabi itu sebagai Tuhan, diberikan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, ini dinamakan oleh Allah sebagai kekafiran. Dan ini jelas di dalam Al-Quran.
Jadi mempertuhankan malaikat, memberikan malaikat ibadah, memberikan nabi ibadah, ini namanya adalah kekafiran waliyadzubillah. Kemudian, kenapa kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena beribadah kepada selain Allah ini menjatuhkan orang ke dalam kesyirikan. Sebab siapa yang jatuh dalam kesyirikan, dia akan rugi dengan kerugian yang nyata, rugi dunia, rugi akhirat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya? Yang pertama, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni orang-orang yang berbuat syirik dan mengampuni selain itu bagi yang dikehendaki. Kemudian ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, berbuat syirik, membagi-bagi ibadah kepada selain Allah, maka Allah haramkan dia masuk ke dalam surga dan tempat tinggalnya di neraka, dan orang-orang syirik tersebut, orang-orang zalim tersebut tidak akan ada yang mampu untuk menolongnya. Ayat dalam hal ini begitu banyak di dalam Al-Qur'an. La na'budu illa Allah فإنه جل وعلا مالك الملك هو مالك الشفاعة. يقول الله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، وهو مالك هداية القلوب، فلا يهدي هداية التوفيق إلا الله. يقول الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهو جل وعلا مالك مغفرة الذنوب، فلا يغفر الذنوب إلا الله. قال الله جل وعلا ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهو مالك الجنة جل وعلا ومالك النجاة من النار، فلا يدخل الجنة إلا الله ولا ينجيك من النار إلا الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا مخبرا عن قول إبراهيم لأبيه أحرص ما يكون الإنسان في إنجاء أحد مما يخاف على أبويه وولده وزوجه، هؤلاء أقرب الناس إلى الرجل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الحنفاء خليل رب العالمين يقول لأبيه وما أملك لك من الله من شيء، ما أملك لك من الله من شيء. ويعقوب عليه الصلاة والسلام يقول لبنيه لأولاده وما أغني عنكم من الله من شيء، وما أغني عنكم من الله من شيء. ويقول الله جل وعلا عن نوح ولوط في حق امرأتهما زوجتيهما فلم يغنيا، يعني نوح ولوط، عنهما من الله شيئا. ويقول محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأنبياء وأكرم خلق الله على الله يقول لفاطمة أحب أولاده إليه، أحب بناته إليه، التي قال فيها فاطمة بضعة مني، يعني قطعة مني. يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، من مالي أعطيك من مالي، أما في الآخرة لا أغني عنك من الله شيئا، لا أملك لك جنة ولا إنجاء من نار إن لم تكوني من أهل التوحيد، إن لم تتمسكي بالإسلام، إن لم تحققي الإسلام حق التحقيق. فحتى أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، ما في أحد أقرب إلى فاطمة إلى رسول الله من فاطمة، أحب بناته إليه، وهي التي بقيت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ثم توفيت بعد 6 أشهر. فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لها جنة ولا نجاة من النار. فتعلق بالله يا عبد الله،
تعلق بالله واطلب نجاتك من الله جل وعلا، والتجئ إلى الله وحده، وابذل سبب النجاة وهو التوحيد والإيمان والعمل الصالح وصدق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكن أمر رسول الله فيك وفي حقك هو ليكون منهاج حياة لك، ولتكن مسارعا إليه، لا تتوانى ولا تتأخر. قدم طاعته صلى الله عليه وسلم على هواك وعلى مرادك، بهذا تنجو يا عبد الله، بهذا تنجو، ولا تتعلق بالمخلوقين، لا تتعلق بالمخلوقين. إذا كان نفسه صلى الله عليه وسلم لا يملك لأقرب الناس إليه نسبا جنة أو نجاة من النار، فكيف يتعلق بعض الناس يتعلقون بمن يدعي القرب من رسول الله نسبا؟ تعلق بالله يا عبد الله، تعلق بالله، تعلق بالله، فإن الله يقول: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا يغني عن صاحب نسب نسبه إن لم يكن موحدا، إن لم يكن صادقا في توحيده، صادقا في إيمانه، بهذا ينجو. ولو كان الناس ينجون بأنسابهم لنجا أبو لهب ولنجا أبو طالب، وقد نهى الله رسوله عن الاستغفار لأبي طالب، وأنزل قوله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فتعلق بالله يا عبد الله، تعلق بالله، وأنزل حوائجك بالله، واطلب الجنة منه، واطلب الشفاعة منه، واطلب النجاة من النار منه، واجعله كما تقدم مطلوبك أولا وأخيرا وظاهرا وباطنا وفي كل حال. نسأل الله عز وجل يجعلنا من العاملين بذلك. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla? Karena Allah Azza wa Jalla yang memiliki segala-galanya, yang memiliki segala-galanya dan memiliki segala kerajaan. Karena Allah Azza wa Jalla yang memiliki syafaat, segala macam bentuk bantuan kelak pada hari kiamat. Allah Azza wa Jalla berfirman, katakan ya Muhammad, syafaat itu hanya milik Allah semata. Katakan ya Muhammad, seluruh syafaat itu, bantuan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dialah Allah Azza wa Jalla yang memiliki hidayah, petunjuk untuk menunjuki hati-hati manusia kepada jalan kebenaran dan memegang teguh kebenaran. Tidak ada yang memberikan petunjuk bagi makhluk ini memegang teguh yang benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW ketika dia merasa sedih, pamannya gak bisa masuk Islam, meninggal di atas kekafiran? Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, ya Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk orang-orang yang engkau cintai, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki pengampunan seluruh macam bentuk dosa. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla terangkan dalam firman-Nya yang artinya, siapakah yang mengampuni dosa-dosa selain Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki surga dengan berbagai macam kenikmatannya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki neraka dengan berbagai macam bentuk azabnya. Tidak ada yang bisa memasukkan orang ke dalam surga, tidak ada yang bisa menyelamatkan orang dari api neraka kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat apa kata Allah Azza wa Jalla tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada putranya atau kepada bapaknya, yang mana tentu orang tua kita, keluarga kita, orang yang paling kita sayangi, bagaimana mereka selamat dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala.
Kenapa? Karena mereka adalah orang dekat kita, orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, apa kata beliau? Aku sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Yakub, apa katanya kepada putranya? Aku tidak bisa memberikan kalian manfaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nuh, demikian juga Lut. Bagaimana ucapan mereka terhadap istri-istri mereka? Yang mana keduanya tidak bisa berbuat apa-apa sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Sayyidul Anbiya, penghulunya para nabi, para rasul, makhluk yang paling mulia. Apa kata beliau kepada putrinya Fatimah, anak yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana Nabi katakan, Fatimah itu bagian dari diriku. Fatimah itu darah dagingku. Yang mana beliau meninggal dunia setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 6 bulan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah? Ya Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepadaku hartaku, silakan minta. Tetapi di hadapan Allah aku tidak bisa menyelamatkanmu sama sekali. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jikalau Rasulullah sallallahu alaihi, jikalau Fatimah radhiyallahu anha, orang yang paling dekat nasabnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana orang-orang yang mengaku dirinya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin lebih jauh dari Fatimah, bagaimana mungkin akan dibantu, akan diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang darah daging beliau sendiri tidak bisa diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau seseorang tidak punya tauhid yang benar, maka siapapun, baik Rasulullah SAW atau yang lainnya, tidak memiliki surga, tidak memiliki neraka. Maka bergantunglah kepada Allah Azza wa Jalla. Keselamatan kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian usahakan berbagai macam sebab yang menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dia at-tauhid, mana dia al-amal salih, mana dia kejujuran kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga benar-benar perintah Rasul dia yang dikedepankan dan diutamakan di atas segala-galanya. Kita pun segera melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedepankan, dahulukan ketaatan kepada Rasulullah SAW di atas hawa nafsu kita, di atas keinginan pribadi kita. Jikalau kita ingin selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bergantung kepada makhluk. Ingat, jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak bisa menyelamatkan keluarganya, pamannya Abu Thalib enggak bisa selamat, maka bagaimana kok bisa kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menyelamatkan pamannya Abu Thalib, tidak bisa menyelamatkan Abu Lahab. Sekiranya nasab itu berguna kelak pada hari kiamat, akan selamat Abu Lahab, akan selamat juga Abu Thalib dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena apa para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla? Pada saat itu la ansaba bainahum, sudah terputus segala hubungan kekerabatan dan nasab. Jikalau kita itu tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita itu tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memintakan kerabat-kerabat yang kafir itu ampunan. Rasul dilarang, padahal kerabatnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampunan bagi orang-orang musyrikin, setelah jelas bagi mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah syafaat kepada Allah, mintalah keselamatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala, Dia saja yang berhak dan tempat kita bergantung, meminta segala urusan kita dari pertama sampai terakhir. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalamnya.
لا نعبد إلا الله ونخاف على توحيدنا فإنه رأس مالنا. يجب عليك يا عبد الله أن تخاف على هذا التوحيد الذي أكرمك الله به وأنزله في قلبك وألهمك إياه، تحافظ عليه، تخشى عليه، تحذر من كل ما يخدش فيه، من كل ما ينقصه، من كل ما يتهدده. تخاف على التوحيد، فقد خاف على توحيده من هو خير مني ومنك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف على توحيده، وخاف من الشرك، وخاف على أولاده من الشرك. قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كسر الأصنام وهو في مقتبل عمره، وهو فتى كما أخبر الله جل وعلا. كسر الأصنام وهو فتى، ومع ذلك لما بنى أو لما وضع هاجر وابنها في واد غير ذي زرع، كان قد مضى من عمره ما مضى، وكان رسولا نبيا قد قضى حياته صلى الله عليه وسلم أي إبراهيم في الدعوة للتوحيد. مع ذلك ظل خائفا من الشرك، وداعيا أن يجنبه الله الشرك وأن يجنب ذريته من بعده. فكيف للواحد منا أن يأمن على نفسه من الشرك وأن يأمن على ذريته، فلا يتعلم التوحيد ولا يعلم ذريته التوحيد ولا يحضر دروس التوحيد ولا يسأل ربه أن يحفظه من الشرك ولا يخاف من كل صور الشرك صغيره وكبيره ظاهره وخفيه. ما يمكن أن يحصل هذا من مسلم عرف منزلة التوحيد وعرف حق التوحيد. لا نعبد إلا الله، كل العبادات يفرد الله بها، لا ندعو إلا الله ولا نخشى إلا الله ولا نرجو إلا الله ولا نذبح إلا لله، لا نتوكل إلا على الله، لا ننظر إلا لله ولا نحلف إلا بالله. كل العبادات كل ما ثبت أنه عبادة فيجب إفراد الله جل وعلا به. لا نعلق رجاءنا لا بحجر ولا بشجر ولا بخيط ولا بحجب ولا بكل شيء يتعلق به الناس من الخرز والخيوط والنعال البالية. وفي كل بلد في كل مجتمع يوجد بين الناس أشياء يتعلقون بها سوى الله جل وعلا. تعليق هذه الأمور شرك والتعلق بها شرك، فاحذر منها يا عبد الله، احذر منها. في كل بلد في كل مجتمع يوحي الشيطان إلى الناس أن ينصرفوا عن توحيد الله وأن ينصرفوا عن التعلق بالله، فيعلقهم بهذه الجمادات التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. لا نعبد إلا الله، فنحذر من كل ما فيه تجاوز للحد الذي حده الله في أنبيائه في رسله في أوليائه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم على كمال منزلته عند الله، منزلته أنه عبد الرسول، هذا ثناء الله عليه، أثنى الله على رسوله بهذا. فمن تجاوز ذلك ووصفه بالألوهية أو الربوبية أو غلا فيه فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تريد الإحسان، تريد الخير، تريد حب النبي صلى الله عليه وسلم، فاحذر من إطرائه، فاحذر من الغلو فيه. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده. هذه صفته صلى الله عليه وسلم، حصر صفته في العبودية، ثم أمرنا أن نقول، بين لنا ما نقول، قال: فقولوا
عبد الله ورسوله. هذه صفة الثناء على رسول الله. تريد تثني على الله؟ لن تجد وصفا أبلغ من ثناء الله على رسوله. سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. كلها تثني على وغيرها تثني على رسول الله بأنه عبد لله جل وعلا، وكفى بذلك شرفا وفضلا. فإنه صلى الله عليه وسلم أكمل عباد الله عبودية لله صلوات ربي وسلامه عليه. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla? Karena kita khawatir tauhid kita rusak para jamaah. Itu sebabnya ibadah hanya kepada Allah. Tauhid ini adalah modal utama kita. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan di hati kita tauhid. Maka hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita berharap. Kita khawatir akan tauhid kita, ini hal yang paling utama. Jangan sampai tauhid kita rusak. Jangan sampai tauhid kita terkotori oleh kotoran-kotoran kesyirikan. Kenapa para hadirin rahmati Allah azza wa jalla? Sebab tauhid itu telah dikhawatirkan oleh manusia yang lebih mulia dari saya, dari antum semua. Siapa itu? Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dia mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan keturunannya, jangan sampai mereka jatuh dalam kesyirikan. Apa kata Allah azza wa jalla? Rabbi ij'al hadzal balada amina. Ya Rabbku, kata Ibrahim, jadikanlah Makkah negeri yang aman. Wajnubni, jauhkanlah aku, wa baniya, dan keturunanku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala-berhala. Kenapa berhala-berhala ini para hadirin? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabb, sesungguhnya berhala ini telah menyesatkan banyak manusia. Bayangkan, kekasih Allah, manusia yang menghancurkan berhala dengan tangannya sendiri para jemaah. Kapan dihancurkan berhala itu? Ketika umurnya sedang puncak-puncaknya manusia, yaitu masih muda. Sedang semangatnya, darah masih mendidih dan semisalnya. Beliau hancurkan berhala itu dengan tangannya. Tetapi apa para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Masih juga takut. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam letakkan istrinya Hajar beserta putranya Ismail. Di mana? Di satu lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada keluarga, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Itu Makkah sekarang ini, yang mana umur beliau sudah lanjut, sudah usianya tua, yang saat itu telah diutus menjadi Nabi dan Rasul. Dia telah habiskan umurnya berdakwah kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Masih juga tetap jatuh, masih juga tetap khawatir akan jatuh dalam kesyirikan. Dia pun berdoa untuk dirinya, untuk anak keturunannya, jangan sampai jatuh dalam kesyirikan itu. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Bagaimana dengan diri kita? Apa iya kita ini tidak khawatir akan keimanan kita, tauhid kita? Bagaimana? Belajar tauhid tidak. Menghadiri pengajian tauhid juga tidak. Tidak tahu bentuk-bentuk kesyirikan kecil maupun besar. Bagaimana kita akan menjaga tauhid kalau lawan dari tauhid itu dan hakikat tauhid sendiri tidak kita pelajari? Kita tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa para hadirin? Karena ibadah itu milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak boleh kita berdoa, tidak boleh kita bertawakal, tidak boleh kita bernazar, tidak boleh kita bersumpah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib diesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah. Jangan pernah gantungkan harapan kepada batu, kepada pohon kayu, kepada benang, kepada tali, kepada tapal kuda, apa saja yang digantungkan, ya, yang digantung dan kita bergantung kepadanya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dari kesyirikan yang kita sebut di sini sebagai azimat dan semisalnya.
Ingat, setiap negeri ada hal yang seperti ini para jemaah. Setiap negeri ada terjadi. Orang-orang bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, ini adalah bagian kesyirikan. Bergantung hanya kepada Allah. Waspadalah wahai kaum muslimin akan tauhid kita, akan akidah kita. Kenapa para hadirin rahmat Allah azza wa jalla? Setiap masyarakat setan ada. Setannya ada. Dia yang mewahyukan kepada manusia supaya manusia berpaling dari tauhid dan bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, tidak ada yang bisa memberikan kita manfaat. Tidak ada yang bisa menolak dari kita mudarat kecuali hanya Allah azza wa jalla. Kemudian kenapa kita beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Yaitu hendaklah kita waspada dengan sewaspada-waspadanya. Kenapa para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Jangan sampai kita ini bergantung kepada para nabi. Jangan sampai kita bergantung kepada para rasul, para wali maupun yang lainnya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan dan posisi beliau yang paling tinggi. Nabi alaihi salatu wasallam disebut oleh Allah hamba dan rasul. Abduhu wa rasuluhu. Abdullah wa Rasulullah. Ingat dua kalimat ini para jamaah, pujian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini jangan memiliki sikap berlebih-lebihan terhadap para nabi dan terhadap para rasul. Jangan mengkultus orang-orang saleh, jangan mengkultus wali-wali Allah, jangan berlebih-lebihan terhadap mereka. Posisi yang terbaik dan tertinggi bagi nabi dan rasul itu hamba dan rasul. Siapa yang berlebih-lebihan sikapnya terhadap Rasul, meskipun dia menyanjung Rasul, tapi kelewatan batas menyanjungnya, hakikatnya orang ini telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menginginkan kebaikan, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan berlebih-lebihan menyanjung dan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam." Hai sahabatku, wahai kaum muslimin, jangan kalian berlebih-lebihan memujiku, menyanjungku sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani memuji dan menyanjung Nabi Isa. Katakan apa? Atau innama ana Abdullah wa Rasuluh. Aku ini adalah hamba Allah. Perhatikan di sini para jamaah. Sifati Nabi dengan apa yang Nabi suruh kita menyifatinya. Itu apa? Katakan Abdullah wa Rasuluh. Hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, mau memuji Rasul, mau menyanjung Rasul, tidak bisa kita akan memuji Rasul sehebat apa yang Allah puji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa para jamaah. Tidak bisa kita akan menyanjung Rasul dengan pujian yang paling hebat, sanjungan yang paling hebat, sehebat Allah menyanjung nabinya dan rasulnya. Apa kata Allah azza wa jalla? Menyanjung nabinya, memuji nabi rasulnya, Abdullah, hamba Allah. Lihat apa kata Allah tentang Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjid. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Kemudian juga ketika diturunkan Al-Quran, Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha berkah, maha tinggi, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan aran masjid penene ya. Al-Furqan, Al-Quran kepada siapa? Ala abdihi, kepada hambanya. Kemudian apa juga disebut oleh Allah ketika Nabi disebut dalam posisi ibadah, posisi yang paling mulia, disebut Nabi dengan ucapan yang paling mulia, wa annahu lamma qama Abdullah yad'u, ketika berdiri Abdullah, hamba Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cukuplah ini para jamaah sebagai kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
karena beliau manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah, dipanggillah dia Abdullah. La na'budu illa Allah wa nahfadhu maqam at-tauhid. La ta'bud illa Allah ya Abdullah واحفظ مقام التوحيد بالبراءة من الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والفجرة والفاجرين، فإن إنكار المنكر لا يتم إلا بالبراءة، بكراهة القلب لهذه الأفعال والتبرؤ منها وإظهار المخالفة لها. فلا بد أن تبرأ من الشرك والمشركين يا عبد الله. لا يمكن للعبد أن يكون موحدا حتى يكفر بالطاغوت، حتى يكفر بكل عبادة لغير الله جل وعلا، ويبرأ من أهلها. من البراءة من المنكر عدم إيواء المحدث، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا. كل من يحدث، كل من يعصي الله جل وعلا، الفاجر، الزاني، المجرم، كل من يجاهر بمعصية الله، كل من يحارب الله بمعصيته ومخالفة أمره، فإن إيواءه حرام، وإيواءه من كبائر الذنوب، مستوجب للعن من الله جل وعلا. فلا يجوز للمسلم أن يعين صاحب منكر على منكره. وهذه المنطقة مستهدفة من أهل الفجور وغيرهم ونحوهم. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تعينه على فجوره، أن تعينه على منكره ولو لم تشاركه. إعانتك له تجعلك شريكا في الإثم. فكيف إذا أمنت له السكن والمأوى والمكان الذي يعصي الله فيه؟ أنت آثم بذلك، بل متلبس بكبيرة من كبائر الذنوب، ومستجلب والعياذ بالله لسخط الله، مستجلب للعقوبات، للنكبات، للزلازل، للمصائب. فإن معصية الله لا تأتي بخير، معصية الله لا تأتي بخير. ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. عند الله كل خير، كل ما تؤمل يا عبد الله فإنه في خزائن الله، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وتوحيده. فأحسن ظنك بربك، التزم أمره جل وعلا، واطلب رضاه في كل أمر. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. المؤمن يوقن بهذا، وهذا من مقتضى شهادتك بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن تلتزم أمر الله محسنا الظن بالله، طامعا في ثواب الله، موقنا بأن الله عنده الخلف والعوض والبركة والخير لك. وهذه الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان. الله ما خلقنا لأجل الدنيا، خلقنا للآخرة، لنفوز في تلك الدار، لنفوز برضوانه، لنفوز بجنته، لنحقق مقصود خلقنا في هذه الحياة القصيرة التي ابتلانا الله جل وعلا بها. نختم ببعض ما ينافي التوحيد كالسحر. لا نعبد إلا الله فنجتنب السحر، ونجتنب فعل السحر، ونجتنب تعلم السحر، ونجتنب طلب السحر، ونجتنب الإعانة على السحر. نحذر من السحر يا عباد الله، ونحذر من إتيان الكهان والعرافين والمنجمين وكل من يدعي علم الغيب، فإن هذه من نواقض التوحيد. كل ما يتهدد توحيدك احذره يا عبد الله، احذر وحافظ على هذا التوحيد، واسأل ربك الثبات عليه. اعلم يا عبد الله أن من حفظك للتوحيد أن تحذر من وسائل الشرك التي توصل إلى الشرك، كالغلو في القبور،
وتعظيم القبور والابتداع عند القبور. ولتعلم يا عبد الله أن القبور في الإسلام تستحب زيارتها بقصدين اثنين لا ثالث لهما. القصد الأول الدعاء للأموات، الميت بحاجة إليك ولست بحاجة للميت. الدعاء للميت بالرحمة والمغفرة، أنت محسن إلى الميت بهذا، ومحسن إلى نفسك باتباع السنة، والأجر الذي تناله بدعائك لإخوانك. المقصد الثاني تذكر الموت، تذكر الآخرة. هذان مقصدان لزيارة القبور، ليس في الإسلام مقصد ثالث عندنا، ليس في الإسلام مقصد ثالث. زوروا القبور يقول عليه الصلاة والسلام فإنها تذكر الموت، في رواية تذكر الآخرة. بهذا المقصد نزور القبور. أما زيارة القبور بقصد الذبح لأهلها والعياذ بالله شرك أكبر، هذا زيارة القبور بقصد التبرك بها، العكوف عندها، تعظيمها، كل هذا من ذراع الشرك. هذه الأمور، رفع القبور، إضاءة القبور، بناء القبب على القبور، كل من الغلو في القبور، كل من وسائل الشرك. فلنعظم ما عظم الله، ولنطلب رضا الله في كل ما نأتي وفي كل ما نذر. وبهذا ننجو يا عباد الله، بهذا نسعد، بهذا ننال الخير كله. الخير كله يا عباد الله في لزوم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، في تحقيق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبقية أركان الإسلام وأصول الإيمان. بهذا ننال السعادة. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المحققين لأسباب نجاتنا، وأن يقينا من أسباب سخطه وعذابه، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يختم لنا بكلمة التوحيد خالصة من قلوبنا. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah dia poin terakhir insyaallah para hadirin. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Supaya kita tetap menjaga posisi tauhid. Bagaimana kita menjaga posisi tauhid kita? Dengan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik, berlepas diri dari kekafiran dan orang-orang berbuat kafir, berlepas diri dari orang-orang yang fasik, demikian juga kefasikan mereka. Sebab kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wajib kita juga meninggalkan kesyirikan. Mengingkari kemungkaran tidak akan sempurna melainkan kita berlepas diri dengan membenci dan menampakkan penyelisihan kita terhadap kemungkaran tersebut. Maka wajib berlepas diri dari kesyirikan. Dan seorang hamba belum dikatakan bertauhid sampai dia berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik, berlepas diri dari kemungkaran dan orang-orang yang berbuat kemungkaran, berlepas diri dari orang-orang munafik dan orang-orang yang berbuat kenafikan. Dan di antara bentuk dari pengingkaran tersebut dan berlepas diri adalah jangan sampai kita ikut memelihara orang-orang yang berbuat kemaksiatan, orang-orang yang berbuat kemungkaran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah melaknat orang-orang yang memelihara, orang-orang yang membantu orang-orang yang muhdits, orang-orang yang berbuat kemaksiatan dengan berbagai macam bentuknya, mulai dari kesyirikannya, bid'ahnya maupun maksiatnya. Oleh karena itu para hadirin rahmatullah Subhanahu wa taala, orang yang jahat, orang yang berzina, orang yang mabuk, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk orang-orang yang terang-terangan berbuat kefasikan, berbuat kemungkaran, maka kita memelihara mereka, ini hukumnya haram dan ini termasuk dosa besar, mewajibkan kita mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bagi seorang muslim membantu orang yang berbuat kemungkaran di atas kemungkarannya dengan memberikan mereka tempat tinggal dan semisalnya. Negeri kita ini, kampung kita ini, daerah kita Sembalun ini
Memang ini menjadi sasaran para hadirin rahmat Allah azza wa jalla. Sasaran dari siapa? Dari orang-orang yang senang dan doyan berbuat kemungkaran dan kemaksiatan. Tidak boleh untuk kita membantu mereka di atas kemungkaran kita, meskipun kita tidak ikut berbuat kemungkaran. Kita memberikannya tempat tinggal dan semisalnya, kita sudah membantunya, berarti kita ikut dalam dosanya, wal iyadzubillah. Bahkan ingat para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perkara-perkara ini mendatangkan kemurkaan dari Allah, mendatangkan bencana dan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala, gempa bumi dan yang lainnya. Ini yang mengundang murkanya Allah, marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Betul kita orang Sembalun tidak ikut, tetapi apa? Kita membantu orang-orang yang berbuat maksiat tersebut, menyiapkan mereka sarana prasarana. Ingat, kebaikan sepenuhnya di tangan Allah para jamaah, bukan di tangannya para turis-turis, bukan di tangannya para wisatawan itu, di tangan Allah azza wa jalla. Dan apa yang ada di sisi Allah tidak bisa kita raih kecuali dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kebaikan yang datang dari Allah azza wa jalla, cara meraihnya konsisten di atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan carilah keredaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala perintahnya, dan dengan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, apa kata Nabi SAW? Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dia dengan yang lebih baik. Dan hal ini merupakan konsekuensi tuntutan dari syahadah la ilaha illallah dan syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Sikap kita para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal yang seperti ini, ingat, kebaikan mutlak dari Allah. Kita berharap kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Haraplah keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dunia ini negeri ujian para hadirin, negeri cobaan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita bukan untuk dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita untuk akhirat, untuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan yang mulia, bagaimana kita meraih surga Allah azza wa jalla, masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tutup kajian ini dengan beberapa poin yang meniadakan tauhid, bahkan bisa menghancurkan tauhid. Ingat, kita beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mewajibkan kita harus menjauhi berbagai macam bentuk praktik-praktik sihir, termasuk juga apa? Perdukunan, tukang tenung, tukang palak, tukang ramal dan yang lainnya. Ini semuanya bentuk-bentuk perusak tauhid, atau orang-orang yang mengaku dirinya mengetahui yang gaib. Ingat, ini adalah perkara-perkara yang membahayakan tauhid kita. Jaga tauhid kita. Mintalah ketetapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita istiqamah di atas tauhid tersebut. Kemudian waspadalah terhadap sarana-sarana kesyirikan. Seperti apa? Seperti sikap gulu berlebihan. Kemudian berbuat bid'ah di atas kuburan. Ingat, sesungguhnya ziarah kubur itu disyariatkan dalam agama, tetapi dengan dua tujuan. Tidak ada tujuan yang ketiga. Yang pertama, ziarah kubur mendoakan kebaikan si mayit, bagi si mayit. Mintakan ampunan kepada Allah, mintakan supaya dimasukkan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ketika ziarah mayit seperti ini, kita telah berbuat baik kepada si mayit, dan kita juga berbuat baik untuk diri kita sendiri. Yang kedua, tujuan ziarah kubur adalah mengingat kematian. Mengingat kematian, kita ini pasti akan mati, sehingga kita bersiap-siap untuk menemui kematian tersebut. Tidak ada tujuan yang ketiga dalam Islam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Zurul qubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Ziarahilah kuburan itu, karena kuburan itu mengingatkan kalian akan akhirat. Adapun berziarah dengan tujuan untuk nyembelih di kubur, kemudian metapah di kubur, cari wangsit di kubur, ya, bahkan mungkin para jamaah ya meta nomor buntut di kubur dan semisalnya, semuanya ini adalah bagian dari sebab-sebab yang membawa kepada kesyirikan. Demikian juga meninggikan kuburan lebih dari ukuran yang disyariatkan, menerangi kuburan, membuat kubah-kubah di atas kuburan, semuanya ini adalah sarana-sarana kesyirikan. Ingat para hadirin, agungkan apa yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
dan carilah keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan konsisten terus di atas perintah Allah, dengan mewujudkan tuntutan dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan rukun-rukun Islam yang lainnya serta rukun-rukun iman yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan kita orang-orang yang benar-benar mewujudkan tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala tunjuki kita sebab-sebab keselamatan kita, sebab-sebab kebaikan bagi kita, dan Allah Azza wa Jalla wafatkan kita dalam keadaan Allah Azza wa Jalla meridhai kita. Demikian tabligh akbar kita pada kesempatan pagi ini, para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik semua dalam ridhonya, dan Allah kumpulkan kita di dalam jannahnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, beliau hafizahullah ta'ala mengatakan ini spesial untuk jamaah Sembalun. Saya biasanya tidak pernah mau ditanya, tapi untuk orang Sembalun khusus boleh tanya katanya. Baik, di sini kita ambil pertanyaan pertama. Apa hukumnya bagi manusia yang suka membuka aib orang lain? Ini ada sa'il yaqul hukmu kashf wa tatabbu' uyub al-akharin. Barakallahu fikum. نهى صلى الله عليه وسلم عن التجسس لما ذكر حق المسلم على المسلم، قال ولا تجسسوا. فالتجسس هذا ينافي تعظيم أمر الله جل وعلا، وينافي الأخوة الإيمانية التي تربط بين المؤمنين. فكل منا عنده عيب وعنده عورة، فتتبع عورات الناس هذا سبيل والعياذ بالله فضيحة الإنسان. وقد حذر صلى الله عليه وسلم من هذا. من تتبع عورات الناس أوشك أن يتتبع غيره عورته فيفضح والعياذ بالله. واليوم بعد هذه الوسائل زاد هذا الأمر عند الناس. تجد الواحد يسأل عما لا يعني. هذا أولا من يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. الذي يعنيك يا عبد الله أن تطيع الله، أن تؤدي حق الله، أن تؤدي حق الناس، هذا الذي يعنيك. أما فلان لماذا فعل ولماذا ذهب ولماذا جاء، فلانة لماذا قالت ولماذا فعلت وماذا، هذا شيء لا يعنيك. هذا يشغلك عما يعنيك، وهو أيضا دليل سوء طوية للمسلمين وفساد في القلب والعياذ بالله. فكل منا ذو عورة وذو عيب لا يود أن يطلع الناس عليه. فتتبع عورات الناس وقصد فضح الناس هذا والعياذ بالله لا يفعله من خاف الله جل وعلا، من خاف الدار الآخرة، من خاف على حسناته، من خاف على حاله يوم القيامة. فإن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. من ستر على مسلم ستره الله جل وعلا يوم القيامة، ومن فضح مسلم فضحه الله. يفضح بعض الناس إذا عظم شره وضرره ونصح ولم ينتصح وكان مصرا على المنكر وعلى الإفساد في الأرض. رجل مفسد في الأرض معتدي يأبى إلا الإساءة للمسلمين أو إيقاع الفحشاء في المسلمين أو المنكر في المسلمين، هذا يفضح ويحذر منه. لكن إنسان عصى الله بينه وبين الله وعلمت بشيء من هذا وهو مستحي من الله خائف وجل، فإن الواجب أن يستر، والواجب أن ينصح مع الستر، مع الخوف عليه، مع إظهار الشفقة عليه، لا أن يفضح ويشاع. هذا لأن هذا منافي لأمر الله جل وعلا، وأيضا دليل غل على المسلمين ودليل ضعف في الإيمان وضعف في الأخوة، وهذا الشيء مما يخالف مقتضيات الأخوة.
وفي الباب أحاديث كثيرة، أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا يعني حتى لا يعني أذكر حديثا دون ضبط ألفاظه، لذلك ما يعني ذكرت هذا، ولا في الباب أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. Hadirin rahmatullah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencari-cari kesalahan saudara kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang hak seorang muslim, la tajassus. Ya, ada tajassus, ada tahassus, pakai telinga atau pakai mata, nguping dan pakai mata. Dan ini menunjukkan apa? Kita telah meniadakan apa yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini meniadakan hak persaudaraan. Ingat, setiap orang di antara kita punya aib. Punya perkara-perkara yang tidak mau kita dilihat oleh orang. Maka oleh karena itu para hadirin rahmatullah Subhanahu wa taala, siapa yang mencari-cari aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan bongkar aibnya juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan jangan sampai kita untuk mencari-cari aib saudara kita atau membongkarnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimpal. Lebih-lebih di zaman ini, di zaman sekarang ini, dengan adanya media yang begitu hebat, perkaranya semakin hebat lagi. Ya, kita akan temukan di media itu, ini fulan bertanya tentang si fulan, dia kemana, dari mana, apa, dan yang lainnya. Tentu ini semuanya menyelisihi ajaran-ajaran Islam, karena yang wajib kita lakukan adalah bagaimana kita menutup aib saudara kita, menutup ya kesalahan-kesalahan saudara kita. Berbeda halnya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seseorang yang kemungkarannya begitu besar dan kerusakannya begitu besar, bahkan apa? Merembet kepada orang lain, merusak kaum muslimin. Maka yang seperti ini tidak mengapa untuk diberikan peringatan kepada orang lain agar orang hati-hati dan orang waspada. Adapun kita membongkar aib pribadi seseorang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya adalah orang-orang yang kurang kerjaan, dan ini adalah orang-orang yang punya niat yang buruk waliyadzubillah, dan ini orang-orang yang rusak hatinya, nasallallahu salamata wal afiyah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya seorang muslim, Allah akan tutup dosa-dosanya dan kesalahannya kelak pada hari kiamat. Sebaliknya, siapa membongkar aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bongkar aibnya kelak pada hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus jaga hak persaudaraan sesama muslim. Jangan sampai untuk dibongkar aib saudaranya, aib kawannya, karena ini akan meniadakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga bukti orang ini ada rasa irinya, ada rasa hasadnya, lemah imannya, lemah persaudaraannya, dan semuanya ini akan meniadakan hak persaudaraan sesama muslim. Dalam hal ini telah banyak dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan akan bahaya hal tersebut. Wallahu taala ala wa alam. ما حكم المسلم لا يعرف عن أركان الإسلام ولا أركان الإيمان ولا يتعلم التوحيد وهذا كثير في هذه المنطقة. Pertanyaan di sini para hadirin rahmatullah Subhanahu wa taala, bagaimana hukumnya jika seorang muslim tidak tahu apa rukun Islam atau rukun iman dan tidak pernah belajar tauhid? Bagaimana hukumnya seperti ini? Fadhal. نعم، أمر الله جل وعلا بطلب العلم، والعلم نوعان، منه علم هو فرض عين على كل أحد، على كل مسلم، وهو العلم الذي لا تصح العقيدة إلا به ولا تصح العبادة إلا به، فهذا علم واجب فرض عين على كل مسلم، يجب على كل مسلم أن يتعلمه. تعلم التوحيد، تعلم الشرك، تعلم كيف أصلي، كيف أصوم، كيف أحج، كيف أزكي إذا كان من أهل الزكاة، كيف أبيع وأشتري وأسلم من الربا،
وإذا كان من أهل التجارة، وما شاء الله كل الشعب الأندونيسي تجار اللهم بارك، على اختلاف في يعني رأس مالهم، نسأل الله أن يرزقهم رزقا حسنا. لكن القصد أن مبدأ البيع والشراء قائم حتى عند الأطفال، عند ذي المال القليل، وهذا شيء طيب لا مانع فيه. لكن القصد لابد أن يتعلم المسلم العلم الذي يسلم به من معصية الله، ويسلمه من الشرك، يسلمه من البدعة، يسلمه من المعصية. ومن أوجب العلوم علم من ربك، من نبيك، ما دينك. هذا آكد ما يكون، وهو على درجات طبعا. التوحيد، أركان الإسلام كما قلنا، هذا علم واجب. الصلاة كل مسلم يجب عليه أن يتعلم كيف يصلي، هذا علم واجب. واليوم بفضل الله صار العلم ميسورا مقربا، والأساتذة جزاهم الله خيرا كتب أجرهم يأتونكم دائما ولا يتركونكم، فالعلم يسير. والآن يتابع عبر الإذاعة وعبر التلفاز وعبر اليوتيوب وغيره، فما صار للمسلم يعني عذر في التقصير في طلب العلم. نعم الجاهل يعذر، لكن إذا لم يفرط فلا ينبغي أن تشغلنا الدنيا، تشغلنا الزراعة أو البيع أو الشراء أو عن غذاء أرواحنا، عن العلم الذي يدخل معنا في قبورنا، عن العلم الذي ينجينا. كيف ستسلم من الشرك يا عبد الله وأنت جاهل بالشرك وجاهل بالتوحيد؟ كيف ستسلم من الربا وأنت لا تعرف الربا مثلا؟ كيف ستسلم من البدعة وأنت لا تعرف البدعة؟ فلا بد نتعلم، لا بد نقبل على العلم، ونحرص على الدروس، نحرص على الذهاب. الأساتذة يأتوننا، هذا خير عظيم، هذه حجة من حجج الله علينا، لكن نحرص إذا استطعنا أن نأتي إلى الدروس في خارج المنطقة. فكيف وعندنا دروس في المنطقة نفسها؟ نحرص على التعلم، هذا لا بد منه، لأن النجاة مرهونة بالإيمان والعمل الصالح. ولا يمكن للعبد أن يكون مؤمنا ويعمل صالحا حتى يتعلم. لا يمكن أن يحقق الإيمان على وجهه وأن يعمل العمل الصالح على وجهه وهو جاهل، لا يمكن. فلا بد من التعلم، لا سيما علم النجاة، العلم الذي لا تصح العبادة إلا به. لا نطالب المسلم أن يصبح عالم من علماء المسلمين يفتي، لا، لكن يتعلم العلم الذي لا بد له منه، يتعلم أركان الإيمان، يتعلم الصلاة، الصيام وأحكام الصيام التي يحتاجها، الزكاة كما قلنا إذا كان من أهل الزكاة، يتعلم التوحيد، صور أنواع التوحيد، الشرك، صور الشرك. لا بد من هذا، لا بد يتعرف شيء عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ستحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت جاهل به؟ كيف ستوحد الله وتحب الله وأنت جاهل بالله؟ لا تعرف شيء عن الله، لا تعرف معنى سورة الفاتحة، لا تعرف سورة الإخلاص والمعوذتين، لا تعرف معنى آية الكرسي. هذا علم لا بد لك منه. كيف ستصلي الصلاة كما يريد الله جل وعلا؟ فالعلم هو غذاء الروح، وهو سبيل العون على كل خير. فحري بكل منا أن يقبل على العلم وأن يقبل على التعلم، وأن لا يبخس نفسه، فإن هذا طريق من طرق الجنة. وفضائل العلم كثيرة، الآن يضيق المقام عن ذكرها. من سلك طريقا، ما قال النبي من نال علما، من سلك، مجرد أن تسلك أنت موعود بالجنة وعلى طريق الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، نكر أيضا، سهل الله له به طريقا للجنة. أنت في البيت تشغل إذاعة، أنت سالك لطريق الجنة. كيف إذا حضرت في مجلس العلم في المسجد، مسجد تحف الملائكة تتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة، ويرجى لأهله أن يقال قوموا مغفورا لكم. فضائل العلم كثيرة جدا، فضائل العلم كثيرة جدا. فالذي يبخس نفسه من العلم هذا محروم
من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا بقي لنا عباد الله مما يوصلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ رؤيته ما رأيناه وما صحبناه، ما بقي إلا ميراثه، إلا علمه عليه الصلاة والسلام. فأقبلوا على ميراث رسول الله وانهلوا منه، عسى أن نكون من رفقائه في الجنة. نسأل الله ذلك، أن يجعلنا من رفقائه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. Hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk menuntut ilmu. Ilmu itu ada dua macam. Yang pertama fardu ain, wajib atas setiap muslim untuk mempelajarinya. Karena tidak akan benar akidah seseorang melainkan untuk dia harus belajar akidah. Dan ini ilmu yang wajib. Maka wajib atas setiap muslim untuk mempelajari tauhid supaya dia bisa bertauhid, mempelajari kesyirikan supaya bisa menjauhkan kesyirikan. Kemudian bagaimana dia sholat, bagaimana dia berpuasa, bagaimana dia berhaji jikalau dia itu memang mampu berhaji, bagaimana dia berzakat jikalau itu memang harus berzakat. Kemudian bagaimana dia bisa berjual beli supaya selamat dari riba. Kenapa kita mengetahui kita orang-orang Indonesia ini atau di Indonesia ini banyak sekali yang menjadi pedagang dengan berbagai macam usaha mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi. Maka ingat para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi tujuan adalah wajib kita belajar ilmu, yang mana ilmu tersebut yang kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kubur, yaitu belajar dari ilmu tauhid, belajar ilmu tauhid supaya selamat dari syirik, belajar ilmu sunnah supaya selamat dari bid'ah, belajar ilmu at-ta'ah supaya selamat kita dari maksiat. Maka ilmu yang paling wajib untuk dipelajari adalah ilmu yang akan kita pakai menjawab di dalam kubur kita. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Ini adalah ilmu yang paling wajib. Dan itu adalah ilmu tauhid, ilmu yang paling wajib. Kemudian ilmu salat. Maka seorang muslim wajib belajar bagaimana dia salat dan yang lainnya dari perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah zaman sekarang para ustadz, para kiai mendatangi antum. Bukan antum yang datang. Ini kemudahan, jazahumullahu khairah. Maka ilmu di zaman sekarang ini begitu mudah untuk didapatkan. Ya, kita bisa buka radio, kemudian buka channel televisi, dakwah, YouTube dan yang lainnya. Maka di zaman sekarang ini sudah hampir tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar. Orang jahil iya ada uzurnya, tetapi itu uzur tersebut jikalau dia tidak meremehkan ilmu tersebut. Jangan sampai ada alasan kita sibuk di ladang, sibuk di sawah dan yang lainnya. Ingat para hadirin, kita siap menyibukkan diri kita hanya untuk makanan perut kita. Kenapa kita tidak sanggup menyibukkan diri kita dengan makanan hati kita yang menyelamatkan kita dari neraka Allah dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim dia belajar apa kesyirikan supaya jangan jatuh dalam syirik. Dia belajar jual beli supaya tidak jatuh dalam riba dan yang lainnya dari apa-apa yang diwajibkan Allah Azza wa Jalla. Maka hadiri majelis ilmu. Jikalau kita mampu untuk keluar daerah untuk menuntut ilmu, keluarlah. Tapi apa? Minimal apa yang ada di dekat kita, di tempat kita, jangan sampai kita remehkan, jangan sampai kita lalaikan. Karena ingat, semuanya akan bergantung kepada amal kita yang saleh dan ikhlas kita karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana amal kita saleh tapi tidak tahu kita mana amal saleh, bagaimana amal kita ikhlas tetapi kita tidak tahu mana syarat ikhlas amal tersebut. Oleh karena itu para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, belajarlah ilmu yang menyelamatkan kita. Ilmu yang menyelamatkan kita, ilmu yang wajib, ilmu yang harus. Berangkat dari tauhidnya, salatnya, puasanya, hajinya dan yang lainnya. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bagaimana mungkin akan selamat dari kesyirikan tapi kita jahil tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal apa makna suratul Fatihah, tidak tahu apa suratul Ikhlas, tidak tahu apa ayatul kursi dan yang lainnya. Maka oleh karena itu kewajiban setiap muslim jangan sampai dia meremehkan hal ini, yaitu menuntut ilmu yang wajib yang merupakan jalan dari jalan untuk masuk ke dalam surga. Apa kata Nabi SAW? Man salaka, barang siapa yang berjalan. Tidak ada hadis mengatakan siapa yang mendapat ilmu. Sekedar jalan sudah kita itu dijamin surga.
apalagi akan mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah permudah baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita remehkan, jangan kita lalaikan ilmu yang wajib ini. Ini adalah warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau bertemu dengan Rasul, udah nggak bisa ketemu para jamaah dirahmati Allah azza wajalla. Udah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tersisa dengan Nabi, yang kita bisa nyambung dengan Nabi, hanya warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala ala wa ala. Baik para hadirin rahmatullah azza wajalla, sudah 2 jam ini para jamaah. Manggalan nih firman ini. Ya, saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan kita semangat untuk belajar jamaah sembalun, ya, dan yang lainnya. Dan kita ucapkan kepada Syekh Abdurrahman, jazakallahu khairal jazaa wa ja'ala dzalika fi mawazin hasanatihi yaumal qiyamah wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.